ছড়াওনি এই দি হ্যাঁ একটু এগিয়ে আসো করো স্টার্ট হ্যাঁ বলো কিছু যে আমার ইয়ে আমি এখন চুলকে দাড়ি কাটছি দাও এটা ওই আমাকে গিফট করেছে আর এখন ও আমাকে সেভ করে দেবে এটা ঠিকঠাক লাগছে না দেখতে তো ম্যাডাম এখন ওইটা নিয়ে একটু কারুকার্য করবে করো লাগছে তোমার লাগলে বলবে না না লাগে না অনেক সময় লাগবে কিন্তু টাইম তো লাগবে 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 কি করা যাবে বলছি তোমার লাগলে শুধু বলবে যে চুলে টান লাগছে ঠিক আছে গোপো সাইজ করতে হবে অনেক ব্যাপার আছে বন্ধ করে দাও ভিডিওটা না না ভিডিও চলবে না মনে ফোনে না না ভিডিও চলুক ওইটুকুই হোক না না ভিডিও চলুক চলুক না ভিডিও চলুক কোনো সমস্যা নেই ভিডিও চলুক চলুক ভিডিও এবার একটা নতুন সেলুন দোকান খুলবো দাদা বৌদির সেলুন দোকান যেমন দাদা বৌদির বিরিয়ানি দোকান দাদা বৌদির সেলুন দোকান চাকরি বাড়ি আর করবো না কেন এই প্রাইভেট জব করতে যাবো দোকান খুলবো সেলুন দোকান আমার বউ এত এক্সপার্ট আমি ছেলেদেরকে চুল কাটবো আর তুমি মেয়েদের চুল কাটবে সেলুন দোকানে প্রচুর ইনকাম হয় না বিউটি পার্লার খুলে দিলেই ভালো হ্যাঁ বিউটি পার্লার এইসব তো এ হলো হালকা টান হলো বলবে হ্যাঁ তোমার ওখানে চলে যাচ্ছে নাকি শাড়ি বাড়ি আমার শাড়ি বোঝা যাবে ঝাড়া যাবে তুমি প্যান্টটাকে ঝেড়ে দিলেই হয়েছে ওরে বাবা কি ছিল ভাই কর কি দেখি হ্যালো 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 हाँ वो तो जाएगा बोला तो आज ही हाँ वो तो आज ही जाएगा कितने बजे मैं पूछ के बोलता हूँ आज ही जाने का उसका ये था मैं पूछ लेता हूँ सर वो कहाँ पे गया अभी मतलब ना ना मैं अभी बोल के आपको बताता हूँ कहाँ पे है वो कितना दूर है ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक ठीक চুলটা পুরোপুরি সেভ করার আগে একটা স্টাইল করে দেবো ঠিক আছে মানে এই পজিশনটা রাখবো ফ্রেঞ্চ আচ্ছা পুরোপুরি ফ্রেঞ্চ নয় লাইক ফ্রেঞ্চ ওকে ওকে খুলে রাখবো এরকম বউ থাকলে আর কি চিন্তা কত টাকা যে সেভিংস হবে বছরে তার কোনো ঠিক নেই কিন্তু এখন ওই ভিডিওর সামনে বলেছে ভিডিও সিন পেরিয়ে গেছে তারপরে জানি আচ্ছা আচ্ছা না গো একদম মন থেকে বলছি দাঁড়াবে খুলি এটা একটু যে আছে একটু না এরকম ঠেলে করতে হবে ওইটা ওইটা টান দেখি কি করবে
ভয় নাই, কিচ্ছু করবো না। ওটা তো একদম কেটে যাবে, মানে কেটে মানে কি হবে এই বলছি, মানে কেটে মানে ওটা মানে চুল একদম হয়ে যাবে। হালকা করবো। বুঝতে পারছো কি বলছে? বুঝতে পারছি। লাগলে বলবে না। ফোন করবে ওকে আজকে। हाँ अखिल जी, पहुंच गए आप? पहुंच गया। हाँ हाँ, वो फोन कर रहा था अभी, इसीलिए। बोलिए क्या करना है, जिस तरह से बोलेंगे उसी तरह से आपको खोल के दिखाएंगे। आपको जो मैं लिस्ट भेजा था, बोलिए। जो अभी मोटर को मेजर कर चुका हूँ। कौन आपने किया, अभी किया? हाँ अभी कर चुका हूँ। अच्छा अभी, अभी तो अभी वो फोन कर रहा था, बोले पहुंचा नहीं अभी तक। अभी जस्ट 2 मिनट पहुंचा नहीं आपको, आप पहुंचा नहीं, 5 मिनट पहले फोन किया था। तो लोग से तो फोन किए थे, मालूम नहीं, वो मतलब मेन जो आदमी है ना, वही फोन कर रहा था। हाँ नहीं नहीं उनका उनका बेटी के साथ नहीं आ गया। अच्छा अच्छा, ओके ना। पहले अखिल जी, मैं जो आपको जो भेजा ना व्हाट्सएप में, उसका जितना भी पॉइंट है ना, मतलब एक एक पॉइंट को हम लोग टिक करके जाएंगे, ठीक है? एक पॉइंट को चेक करके उसको नोट कर लेंगे, ठीक है? तो हमको थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। मैं आपको आपको ये क्या मतलब इसका जो है क्या मेकर का फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मल्टीमीटर का फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। दोनों कंट्रोल। उसके बाद मोटर का पूरा हाउसिंग जहाँ पे मैं डिकपल करके मतलब टीपी को जो है खोल दिया हूँ, उसको ओपन करके उसका ओपन की तरह से ही ले रहा हूँ, उससे उसका भी फोटो दे रहा हूँ, हाँ। ठीक है? उसके बाद मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स का जो मेजर वैल्यू है उसको बोलूंगा, ठीक है? और अर्थिंग के साथ लेना है, आर्थिंग के साथ पूरा, ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है। और वो सब ये करके कर रहे हैं ना, क्या नाम है उसका, वो जो, चुप कर, আসতে বল। কথা কই না। क्या मेजर